Hi, ma'am. From where ka, ma'am? Rugong. Unsa may gusto nyo mahitabo sa imong buhok, ma'am? I just want to get rid the kulot. That's all. Ang problema is kulot imong buhok. Kani nag-regrowth na siya. Pila ni ka buwan nagikuan, ma'am? Gikan pag-riban. 6 months. 6 months na. Mo di nagrana siya yung mga regrowth. O sige, ma'am, kuluran pa ni? Kabala. Okay. Sige, ma'am. Hindi, bahalaan ni ma'am, ha? Okay. Kasi ikuan, kulot siya lalo. And this is the final result. Oh, guys, straight na yung hair. And silky. Dili na siya frizzy and kinky. Actually, kinky hair ni siya, guys. Yung hook. Then, ako ni siyang gibutangan o color nga dark golden brown. Reminders lang, guys, ha. Dili ta mag DIY. Kay, pwede ta madaot ani nga mga medisina. Pwede ta makalbo. Only professional can do this. Thank you for watching. Bye!